Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'. Jemaah salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan di siang hari yang berbahagia ini, izinkanlah kami dari pihak BKM Asadah untuk menyampaikan beberapa informasi untuk kita semua. Yang pertama terkait pelaksanaan salat Jumat pada siang hari ini, tanggal Jumat 2 Jumadil Awal 1447 Hijriah bertepatan 24 Oktober 2025. Adapun waktu sholat di siang hari ini jam 12:11 waktu Indonesia bagian Barat. Adapun yang bertindak sebagai khatib dan imam pada siang hari ini Al-Ustadz Hairul Hassani SAG. Adapun bertindak sebagai Bilal dan Muadzin Saudara Agung Ramadhani Lubis. Berhubung beliau saat ini belum sampai juga, kita gantikan Ajar Abang, Bapak Ajar Abang. Kemudian terkait keuangan BKM Asadah, infak masuk tanggal 17 Oktober sampai dengan 23 Oktober 2025 berjumlah Rp1.269.000. Adapun infak keluar dari tanggal 17 Oktober sampai dengan 23 Oktober 2025 Rp7.720.000. Kemudian saldo kas sampai saat ini, kas terakhir di Masjid Asadah tanggal 23 Oktober 2025 berjumlah Rp5.149.000. Demikianlah pengumuman ini saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina صلاة يوم الجمعة إذا نودي للصلاة يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم
تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على حي على الصلاة
حي على حي على برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حول ولا قوة. حي على حي على الفلاح. حي على الفلاح. حول ولا قوة. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. berkata saya harap ya Allah.
تم صلاة القائمة شرف درجات العالية. الحمد لله الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله. واتقوا الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, mari senantiasa kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, dan mari kita perbanyak salawat, beriringkan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangat besar harapan kita kepada Allah agar kita nanti dapat bersama beliau nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan khutbah ini saya ingin menyampaikan sepotong matan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Hadis ini sangat populer, mungkin sering kita dengar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuhsin ila jarihi." Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, kata Rasulullah, falyuhsin ila jarihi, berbuat baiklah kepada tetangganya. Jadi salah satu ukuran keimanan kita kepada Allah dan kepada hari akhir, jamaah dirahmati Allah, adalah ketika kita dilihat bagaimana kita memperlakukan tetangga kita. Kalau kita memperlakukan tetangga kita itu dengan baik, maka tentunya tergolonglah kita orang yang beriman. Tapi kalau seandainya kita tergolong orang yang memperlakukan tetangga kita itu dengan tidak baik, maka tentunya kebalikannya, iman kita berkurang, bahkan tentunya hilang dari dalam dada kita. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa yang disebut dengan tetangga itu? Tetangga itu adalah orang yang berdampingan rumahnya dengan kita. Jadi semakin dekat rumahnya dengan kita, maka semakin besarlah tanggung jawab kita untuk berbuat baik kepada tetangga kita. Jadi itulah ukurannya jamaah dirahmati Allah. Semakin dekat rumah tetangga kita itu dengan kita, maka semakin besar tanggung jawab kita untuk berbuat baik kepada tetangga kita. Bagaimana cara berbuat baik kepada tetangga? Dalam kitab Tambil Ghafilin, Abu Lais, pengarang kitab tersebut, mengatakan ada 4 cara kita untuk berbuat baik kepada tetangga kita. Apa yang pertama, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Kata beliau, ayyuwasihi bima indahu. Yang pertama, cara kita berbuat baik kepada tetangga, hendaknya kita mau menolong, mau membantu apa yang diperlukan tetangga kita sesuai dengan kemampuan kita. Jadi jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkadang kita bermasyarakat ini banyak tentunya keperluan dan keinginan kita kepada tetangga kita, apakah dalam keadaan suka ataupun dalam keadaan duka. Lebih lagi jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka memerlukan kita.
Tapi ketika kita tidak mau turun tangan untuk membantu mereka, padahal kita mampu, berarti kita tidak berbuat baik kepada tetangga kita. Tapi kalau seandainya kita rela turun tangan dengan penuh keikhlasan membantu sehingga senang tetangga kita itu, maka termasuklah kita orang yang sudah berbuat baik kepada tetangga. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada Abu Dzar, "Ya Abu Dzar, kalau seandainya engkau memasak makanan yang berkuah, banyakkan kuahnya, bagikan dengan tetanggamu." Jadi jamaah dirahmati Allah, dari hadis ini kan terlihat bahwa apa yang ingin disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika kita memasak makanan saja kalau bisa kita kasih, kita berikan tetangga kita. Jangan sempat mereka itu tercium dengan masakan yang kita masak, ternyata mereka kepingin sebenarnya dari masakan kita tersebut, padahal kemudian kita tidak memberikan mereka. Jadi ini adalah merupakan perbuatan yang tentunya tidak berbuat baik kepada tetangga. Apalagi jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya perut kita kenyang, tak pernah lapar jamaah dirahmati Allah, tapi tetangga kita lapar tak kita berikan. Inilah yang katakan Rasulullah SAW, tidak beriman seseorang yang dalam keadaan kenyang tapi tetangganya dalam keadaan lapar. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita lihat-lihat jugalah tetangga kita. Kalau seandainya kita dalam keadaan kenyang, kita lihat ada enggak tetangga kita yang dalam keadaan susah, ada yang dalam keadaan lapar. Tak beriman kita jamaah dirahmati Allah kalau seandainya kita kenyang sedangkan tetangga kita dalam keadaan lapar. Kemudian yang kedua jamaah dirahmati Allah, bagaimana caranya kita berbuat baik kepada tetangga? Kata Abu Lais dalam kitab Tambil Ghafilin tersebut, Allah yatma'u fima indahu, jangan kita iri dengan tetangga kita. Jadi jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi anugerah nikmat yang diberikan Allah lebih diberikan Allah kepada tetangga kita daripada kita. Ketika kita melihat tetangga kita itu anugerah yang diberikan Allah itu lebih, jangan kita iri. Jangan kita bahkan sampai berdoa kepada Allah, ya Allah, hilangkanlah nikmat yang kau berikan sama tetanggaku ya Allah. Jadi jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu termasuk perbuatan yang tak baik kepada tetangga. Jadi jamaah dirahmati Allah, ketika kita bersyukur melihat rezeki yang berlebih dari tetangga kita, maka itulah tanda kita sudah menjadi tetangga yang baik, tetangga yang senantiasa falyuhsin ila jarih, berbuat baik kepada tetangga kita. Kemudian yang ketiga jamaah dirahmati Allah, ayyamna'a azahu anhu. Bagaimana cara kita berbuat baik kepada tetangga kita? Yang ketiga adalah jangan kita menyakiti, jangan kita mengganggu tetangga kita. Berikan rasa aman kepada tetangga kita. Maka berpahala besar kalau seandainya ada orang yang mau ronda siskamling untuk menjaga keamanan tetangganya, itu pahala yang sangat besar. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi terkadang bukan kita membuat tetangga kita aman, bahkan banyak tetangga kita yang kita buat kita ganggu mereka. Coba pada hari-hari tertentu jamaah dirahmati Allah, ada orang yang sudah malam tertidur nyenyak, tapi gara-gara mercun dihidupkan, maka akhirnya terbangun. Apa enggak mengganggu tetangganya? Begitu juga jamaah dirahmati Allah, banyak terkadang kita melihat tetangga-tetangga yang menghidupkan musik yang begitu besar, begitu kuat. Dia tidak tahu bahwa tetangganya sebelahnya sakit. Apa enggak itu mengganggu tetangganya? Jadi orang yang merasa membuat tidak aman tetangganya itu adalah orang yang tidak beriman. La yu'min, la yu'min, la yu'min, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak beriman sampai 3 kali orang yang tetangganya tidak aman dibuat oleh perbuatannya. Dan yang keempat, yang terakhir jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara kita berbuat baik kepada tetangga? Ayasbiru ala adzahu. Jadi yang keempat, sabar kita dengan gangguan yang diberikan oleh tetangga kita. Jadi jamaah dirahmati Allah, kalaulah ada tetangga kita yang mengganggu kita, mana tahu ada tetangga kita yang mencampakkan sampahnya ke halaman kita, terganggu kita, jangan kita balik campakkan
sampah itu ke rumahnya. Itu namanya membalas perbuatan yang tidak baik kepada yang juga tidak baik. Juga termasuk perbuatan yang tidak baik kepada tetangga. Jadi bagaimana cara kita tentunya untuk berbuat baik kepada tetangga? Sabar kita. Kalau memang begitulah jamaah dirahmati Allah kekelakuan tetangga kita, jangan kita mengadu di dunia, kita adukan nanti di akhirat. Karena Nabi SAW mengatakan nanti di akhirat para tetangga-tetangga yang tidak aman dari gangguan tetangganya mengadu nanti kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sadari kalau seandainya kita termasuk orang-orang yang masih mengganggu orang lain, sadarlah bahwa kalaupun seandainya kita luput di dunia ini karena kita mungkin punya backing polisi, punya backing tentara, punya backing anggota DPR, punya backing pejabat, ingatlah pasti nanti di akhirat kita akan bisa lari dari tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tentunya orang-orang yang tidak baik kepada tetangga ini akan mendapatkan azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Kedasa ke Allah. Mungkin dasar ke Allah Rabbi Azizkan Amazat Syaitan Azizkan Rabbi Haidran. Mungkin dasar ke Allah Rabbi Azizkan Amazat Syaitan. Ya Allah Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'alullaha min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salat. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Ya ampun, kena sakar ya
Sausufakum rahimakumullah. Shaf lurus dan rapatkan, semoga kita mendapatkan rahmat dari Allah. Salli fardhu jumu'ah raka'atain. Allahu akbar. Alhamdulillah katsiran subhanallahi wa bihamdihi wa samawati wal ardi wa شريك إن صلاتي على نفسك وحياي شريك أنا ذلك وأنا من المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. الله أكبر. واهدني وعافني وارفعني. الله أكبر. سبحان ربي الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزاره فاستغلظ على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. الله أكبر. سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. ارفعني ورزقني واهدني وعافيني وعافاني. الله أكبر. سبحان ربي العظيم. الله أكبر. التحيات لله. السلام عليك. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن اللهم صل على محمد صليت على إبراهيم وعلى آله وبارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله العظيم ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله العظيم لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وتقبل منا قيامنا يا الله وسائر عبادتنا إنك أنت السميع العليم. فتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولأجدادنا ولأساتذتنا ولقرباتنا ولإخواننا ولمن أحسن وأحب إلينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاده. اللهم كفنا بحلالك عن حرامك وأغننا من فضلك عمن سواك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه